Game na. Game, sige. Test tube 1. Huh? Karil, Tamara. Since na-run naman ninyo to, start na lang inyong pindutan para sa next. Okay. Start. Okay. Ayan, ana hitting. So, ang absorbance ana is 0.087. So, record ninyo. Record na? Ano sir? Na-picture na sir. Record na. Pwede Nana, na, tanggalan na ninyo. ikaw na po, Van. Oh, ito na. Wash na po na. Para sunod-sunod ta. Test tube 1 na, no? Okay. Start lang, sir. Start lang. Waste button ni sir, no? Oh, pila? Point 160? Yes. 0.160. Tanggalin na ako. Maunan dyan ang clear sa last. Nawa. Really shell sila. Ito the bubbles. There's a bigger. Kasi sa nod. Pare. Saan na ako nga test tube? Ikaw gusto to yun. 3 si Jet 4 na. Ay, gi-clean mo yun, Jet? Ay, low ba ito? 20%. Pwede may i-stop? I-pause. Sa pag-pause, sana. Sige daw.